मो चाकरीर 7 मास पर मोर ट्रांसफर हो गला। जो सहर रे मो भौणी आ मो भेणई भाई रहंती सेई सहर को मुझे देखाबा पाई बहुत खुशी थी। कहीं ना मो भेणईकर मोर बहुत भल पड़े आ बाकी रहिला मो भौणी ता सह भल पड़िबा तो स्वाभाविक कथा। 3-4 दिन पर मो जिनिसपत्र नहीं मुझे पहुँच गली। से माने भी मो जीवा कथा शुणी बहुत खुशी हो जाइथिले। तापरे मो भौणी आ भेणई पाखरे रहिली। दिने मते ऑफिस काम रे बाहर को 4 दिन पाई जीवाकू पड़िला। जेतेबेले मु फ्लाइट रे बसबाकू जाउथिली सेई समय रे हम ऑफिस बॉस फोन कले और कहिले जो जगह को मोर जीवार थिला से जगार क्लाइमेट खराब जगू मीटिंग कैंसल हो जाइए। एक कथा सुनी मन टिके दुख हो गला। मो भौणी घर को फेरी आसिली आउ देखिली भीतर पटु कबाट बंद अच्छी। सेथिपाई मो कॉलिंग बेल मारिली किंतु केही भी कबाट खोलिलेनी। कॉलिंग बेल पाखापाखि मु 15 थर मारी सारलिनी। सेथिपाई मु भाबिली कि कॉलिंग बेल बोधे खराब हो जाइए। तापरे मो कबाट बहुत जोर से बाड़ाइली। भाबिली एमिति नुहे तो दीदीर किछि असुविधा हेछि काहेकि ना भेणई भाई तो सकाळ ही ड्यूटी चली जाती। सेथिपाई मु बहुत टेंशन हो गली केमिति घर भितर को जीवी चिंता कली। तापरे घर पछपट को गली देखिली रोसई घर पछपट कबाट खोला अच्छी। तापरे मु घर भितर को गली आउ देखिली कि टेबुल उपरे गुलाब फल तोड़ा थुआ होइतिला। आउ दीदी रूम भितर गोटे अजब प्रकार शब्द शुभुला। मु देखिली दीदी रूम कबाट भी अल्प टिके खोला अच्छी। जेतेबेले मु झिंकी रूम भितर को चाहिली देखिली कि दीदी आ मो भेणई भाई रोमांस करुछंती। भेणई भाई दीदी को जाबुड़ी धरी बेड उपरे दुहे पड़ी। एबे मु जानी पारिली काहेकि दीदी कबाट खोलु नथिला। तापरे मु बाहर को चली आसिली काहेकि ना से 2 जन को एमिति अवस्था देखि मते बहुत लाज लागुथिला। एमिति भी सेमाने जदि मते घर भितर देखिबे सेमाने जानि जिबे कि मु सेमानकु देखिछि बोली आउ सेमानकु मध्य खराब लागिबो। सेथिपाई मु बाहर को चली आसिली मेन कबाट पाखकू। पुणी भाबिली मु जाउची को होटल को चली जिबे खाइबा पाई काहेकि ना मु सेमानकु डिस्टर्ब करबा को चाहू नथिली। सेथिपाई मु होटल को चली आसिली खाइबा पाई आउ होटल रे मध्य कोन खाइबे ऑर्डर कर देली। आउ मु पानी टिके पी सेठी बसिकी फोन देखिली। हठात मु देखिली मो भेणई भाई 4-5 जन पुओ पिलांक सह कुआडे गोटे जाउथिले। मु तो मो भेणई भाई को देखी पूरा आश्चर्य हो गली आउ भाबिली भाई जदि एठी ताहेले दीदी सहित बेडरूम रे किए। मु आ मो पाद को अटकाई पारलेनी। सांगे सांगे भाई को पछरे दौड़ी के जाई भाई को डाकिली। भाई मो पाठी सुनी जेतेबेले बुलिकी मते देखिले से बहुत आश्चर्य हो गले। कहिले तू तो बाहर को जीवार थिला ना तू एठी कौन करूचु। मु कहले नाई भाई कथा कौन के मीटिंग कैंसल हो गला सेथिपाई मो जाई पारलेनी। हेले भाई तमे एठी कौन करूच। भाई कहले मो ऑफिस काम रे एठी आसीजी हेले तू घर को न जाई एठी कौन करूचु। मो घर कथा सुनी मो दीदीर हालत कथा मने पड़ी गला। मु मने मने भाबिली ता माने दीदी भाई को धोखा दउची ताहेले ता सहित जे थिले से भेणई भाई नुहे आउ किए। एई कथा भाबी जेमिति मो मुंड बुलेई देउथिला। हठात भेणई भाई कहले शीतल कौन भाबुचु मु तते कौन पचारुची परा। मो भाई को कथार कि उत्तर देबी मु निजे भी जानी पार नथली काहेकि ना मु घर को जाइके जहा देखिली मु बाध्य होई एठिके चली आसिली। मो भाई को कथा भूले कि कहली कथा कौन कि भाई मोर जने सांग फोन करी मते एठिके डाकिला देखा हबा पाई सेथिपाई मु चली आसिली। भाई कहले हौ एथिरे एते टेंशन नबार कौन अछि तू रह तो सांग को देखा करके जीवु मु जाउची मो गाड़ी नहीं ऑफिस जीवी। मु बुझी पारु नथिली मु कौन करबी बोली। मु सीधा से होटल रो घर को चली आसिली आउ गोटे थर कॉलिंग बेल मारिची दीदी आसी कबाट खोलिला आ मते देखि पूरा चमकी पड़िला आउ कहला शीतल तू ऑफिस मीटिंग रे बाहर को जाइथिलु परा। मु कहली दीदी मीटिंग कैंसल हो गला सेथिपाई मु घर को चली आसिली किंतु दीदी मो सहित पूर्व परे नॉर्मल रे कथा हेउथिला। मु दीदी को पचारली दीदी भाई कौन घर को आसी ना। दीदी कहला नाई से आसी ना
तू कौन जानिन से सकाळु जाते जे राति फेरती। मो मन को पुणी थे किछि समय पूर्वर घटी घटना कथा आखि आगे जमी नाचिगला। मु विश्वास भी करि कि मो दीदी एमिति बोली। तापरे मु खाई पी मो रूम को आसिली। दीदी पिला माने मो सहित खेलिबा को चाहुथिले किंतु मोर आग्रह नथिला खेलिबा पई। काहेकि ना बारंबार से घटना मो सामना को चली आसुथिला। आउ मते कांद लागुथिला। आउ इच्छा होउथिला दीदी के जाई पचारिबी से काहेकि निज हाथ रे निज संसार को भांगुची बोली। मो भेणे भाई तो केते भलो, से को जिनिस रे भी दीदीर कमी रखी नाहंती किंतु दीदी भाई को काहेकि धोखा देउची। चाहेकि भी मु एकथा दीदी के पचारि पारु नथिली। मने मने स्थिर कली कि आज ठार मते दीदी ऊपर नजर रखिबा को पड़िबो। एबे मु किछि दिन हेबो मार्क करूची राति रे भाई सोई पड़िबा परे दीदी फोन आसुची। आउ दीदी छात उपरକୁ जाई काहा सह कथा हेउची। मु पूरा आश्चर्य हो गली जे दीदी जीवन रे आउ किए अछि। किछि दिन परे आम ऑफिस बॉस गोटे बड़ मीटिंग अटेंड करबा पई मते गोटे बड़ होटल को पठेइले। मु मीटिंग अटेंड करी जेतेबेले घर को फेरिबा पई बाहर थिली सेई समय मु दीदी को सेई होटल रिसेप्शन रे ठिया हेथिबार देखिली। मु तो दीदी को देखी पूरा चमकी पड़िली। तापरे मु दीदी की लुचिके देखिली। दीदी फोन रे कथा हे ऊपर को गोटे रूम को गला। आउ पूरा 2 घंटा परे दीदी से रूम रू बाहरिला। आउ ठीक 10 मिनिट परे से रूम रू गोटे पुओ पिला बाहरिला। किंतु से किए से मु जानिनी। से पुओटा को मत प्रथम थर देखिली। तापर से पुओटा चली गला किंतु दीदी सेठी सेमिति बाहर छिड़ा हेथिला। किछि समय परे गोटे कार आसिला। दीदी से कार रे बसिकी चली गला। मु सांगे सांगे आउ गोटे कार बुक करके दीदी बसिथिबा कार को फॉलो कली। मु भाबिली दीदी बोधे घर को जाउची किंतु ना, दीदी घर रास्ता क्रॉस करी आगो को चलला। पुणी आउ गोटे होटल सामना रे जाई रहिला। आउ दीदी गाड़ी रू ओल्हाई होटल भीतर को गला। मु भी ओढ़णी मुहरे घोड़ाई दीदीर पीछा कली। दीदी गोटे रूम भीतर को गला। आउ पूरा 3 घंटा परे बाहरिला। दीदी सहित आउ गोटे पुओ थिला जाहाकू देखी मोर तो पूरा होश उड़ीगला। काहेकि ना से आउ कहीं नुहे, से थिला रमेश मो बड़ भाईर सांग। किंतु मु बुझी पारु नथिली दीदी से रमेश सहित होटल रूम भितर कौन करुथिला। पर 2 जण जाक अलगा अलगा कार रे बसी चली गले। एसबु तो देखी जेमिति मो मुंड किछि काम करू नथिला। तापरे मु संध्यारे जेतेबेले घर को फेरिली देखिली दीदी बहुत परेशान थिला परी लागुथिला। मु दीदी को पचारिली, दीदी कौन हेची? तू बहुत परेशान लागुचु, कौन हेची? दीदी कहिला, तू आउ तो भेणे गोटे दिन छुट्टी नियो। काहेकि ना तमे माने जिए जुआड़े चली जाउछ, पिला माने भी स्कूल चली जाउछंती। मु एकुटिया पूरा दिन घरे रही रही पूरा बोर हो जाउची। सेथिपाई समस्ते गोटे दिन जाई बाहर बुलिकी आसिबा। दीदी कथा शुणिकी जेमिति मो मुंड किछि काम करू नथिला। काहेकि ना मु देखिछि आज दिन सारा दीदी बाहर थिला किंतु एबे से कहूची से घरे रही रही बोर हो जाउची बोली। एमिति किछि दिन चलिला। दिने मु ऑफिस रू फेरी जेतेबेले कॉलिंग बेल मारिली दीदी कबाट खोलिलानी। मु जानिगली कि आज बोधे से लोक घर को आसीची। मु रागी जाई जेतेबेले पछ कबाट दे घर को गली देखिली कि प्रथम रे जो लोकटा को होटल रूम रे देखिथिली से लोक दीदी सहित जबरदस्ती करूची। मु जाहे गोटे बड़ दंडारे से लोक मुंड को पिटी देली। से लोक सेठी ही पड़गला। दीदी मते सांगे सांगे आसी कुंढई पकईला। कहला, शीतल तू मते बंचई दे। मु कहली, दीदी ये किए से? दीदी कहला, ये गोटे चोर आम घर को चोरी करने को आसीथिला। मु रागी जाई दीदी की कहली, बास कर दीदी, तो केते मिछ कहबो? तू कौन भावुचु तो कथा मु जानिनी बोले? तू ये लोक सहित खराब काम कला बेले मु देखिची। आ ये लोक सहित होटल रूम को जीवा मध्य मु देखिची। मो कथा शुणी दीदी सांगे सांगे मो गोड़ धरी पकईला। आ कहला, शीतल तो गोड़ धरुची, एसबु कथा तो भेणी भाई को कहबुनी, मो घर भांगी जीव। मु कहली, चुप कर दीदी, तते एमिति काम करने को खराब लागलानी? तू केवल एई लोक सहित नुहे से रमेश सहित भी संपर्क रखिचु। जना नाही आउ केते जनक सह संपर्क रखिथिबो बोली। आरे तते मो भौणी कहबाको मते खराब लागुची, तते तो मरी जीवा दरकार। दीदी कांदी कांदी कहला, तू ठीक कहिचु,
ମୋତେ ମରିଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଦିଦିକୁ ବୁଝେଇଲି। କହିଲି, ଦିଦି ତୋର ଏମିତି ହରକତ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ କେବେ ଭାବିଛ? ସେ ଜିଇ ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯିବେ। ଦିଦି ମୋ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଜୋରସେ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ କହିଲା, ଏସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କରୁନି। ଏସବୁ କଲେ ମୋତେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଜବୁରି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମଜବୁରି ମାନେ? ଦିଦି କହିଲା, ସେମାନେ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ବ୍ଲାକମେଲ୍? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ। ଆଉ ଦିଦି ମୋତେ କହିଲା, ବାହାଘର ପରେ ତୋ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ହେବା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ସେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି। ଏକଥା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ତୋ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ ଯେଉଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି କାହା ପାଇଁ? ତମରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ। ତାହେଲେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇଛି କି ପଇସା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଣାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୋତେ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏସବୁ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ନାରାଜ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମା' ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ମା' ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଥିଲୁ। ଘରକୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଭାଇର ସାଙ୍ଗ ରମେଶ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ବୋଧହୁଏ ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଉ ମୋତେ ବି ରମେଶ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଦିନେ ରମେଶ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲା। ମୁଁ ସିଧା ମନା କରିଥିଲି। ରମେଶ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା ଆଉ କହିଲା, କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ତ ରଖ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଆଉ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ତୋ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନଥିଲା। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆପଣ ଯେମିତି ଖାଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଦିନେ ରମେଶ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଆଉ ସେଦିନର କଥା ପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବା କଥା କହିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଗଲି। ତାପରେ ରମେଶ ଆଉ ମୋର ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। ଏମିତିକି ରମେଶ ଆମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କଲା। କିନ୍ତୁ ରମେଶ ଘରକୁ ଆସିବା ତୋ ଭେଣେଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୋ ଭାଇ ରମେଶକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ରମେଶ ମୋ ସହିତ ହୋଟେଲରେ ଦେଖା କରେ। ଦିନେ ମୁଁ ରମେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଦିନ ରମେଶ ଟିକେ ଅଜବ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲି। ଜାଣିନି କେମିତି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ରମେଶ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଦେଲି। ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁ। ଦିନେ ରମେଶର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ରମେଶର ସାଙ୍ଗ ଏକୁଟିଆ ରୁହେ। ସେଦିନ ରମେଶର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଦିନ ସାରା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ରମେଶ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ରଖିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ଯେମିତି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ ମିଛ କହି 2 ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଗଲି। ଆଉ ତୋ ଭାଇ ବି ମୋତେ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ସିଧା ରମେଶର ସାଙ୍ଗ ଅରୁଣ ଘରକୁ ଗଲି। ଅରୁଣ ମୋତେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲା। ମୁଁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦେଖେଇବିନି ଯଦି ତମେ ମୋ ସହିତ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ଯାହା ରମେଶ ସହିତ ରଖିଛ। ଏକଥା ଶୁଣି ଯେମିତି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅରୁଣ ସହିତ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଅରୁଣ ବୋଧେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି। ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ଆଉ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଚାଲିଲା। ଏମିତିକି ଘରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ମୋ ସହିତ ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ଆଉ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା। ଏସବୁରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପୁରା ଫସି ଯାଇଥିଲି। ଅରୁଣ କଥାକୁ ମୁଁ ରମେଶକୁ ବି କହିପାରୁନଥିଲି, କାରଣ ସେ ଭାବିବ କି ମୁଁ ତା ପଛପଟେ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା କହି ଦିଦି ଜୋର ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଅରୁଣର ହୋସ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଠାରୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ତା ଫୋନ୍ରୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ଆଉ କହିଲି, ଯଦି ମୋ ଦିଦିକୁ କେବେ ବି ହଇରାଣ କରିଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଅରୁଣ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ
ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ତୋ ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିଯିବ? ନା, କେବେ ବି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ରମେଶ ଫୋନ୍ରେ ବି ଅଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦିଦି ଆଉ ମୋର ତ ପୁରା ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦିଦି କହିଲା, ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଅରୁଣ କହିଲା, ଇଏ ସବୁ ତ ରମେଶ ରଚିଥିବା ପ୍ଲାନ୍। ସିଏ ହିଁ ତ ମୋତେ କହିଥିଲା କି ତମକୁ ମୋ ଘରକୁ ଡାକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ, ଆଉ ତମକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତମେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧୁ ଯେ ଆମ ଫାଶରେ ତମେ ପଡ଼ିଗଲ, ଆଉ ଆମେ ତମର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଚାଲିଲୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଦିଦି ବହୁତ ଜୋରସେ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ମରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଚୂନା କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଦିଦି ତୁ ଆଉ କେତେ ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ? କମ୍ ସେ କମ୍ ତ ତୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ଭାବେ। ଯଦି ତୋର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଦିଦି କହିଲା, ତୁ କହ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରି କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଦିଦି ତୁ ଭେଣେଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କହିଦିଏ। ଦିଦି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଯଦି ତୋ ଭେଣେଇ ଭାଇ ଏକଥା ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଦିଦି ପାଖକୁ ଭେଣେଇ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ସେ ଅଫିସ୍ କାମରେ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ରେଡ଼ି କରି ରଖିବା ପାଇଁ। এই କଥା ଶୁଣି ଦିଦି ପୁରା ଡରିଗଲା। ଏପଟେ ଅରୁଣ ବି ଘରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଦିଦି ତୁ ଟେନସନ୍ ନେନି, ଅରୁଣକୁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଲୁଚେଇକି ତା ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଭେଣେଇ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦିରେ ଥିଲେ ଯେ ସିଧା ଘରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦିଦିକି କହିଲି କି ତୁ ରମେଶକୁ ଫୋନ୍ କର କି ତୁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଅଛୁ ବୋଲି, ତା ସହିତ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି କହି ଘରକୁ ଡାକ। ତାପରେ ମୁଁ ଲୁଚିଗଲି। ରମେଶ ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିଲା, ଦିଦି ତା ପାଇଁ ଚା ବନେଇଲା ଆଉ ନିଶା ମେଡ଼ିସିନ ଚାରେ ମିଶାଇ ଦେଲା। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଚା ରମେଶ ପିଇଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ଦିଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରମେଶ ଫୋନ୍ରୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ପୁଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଦେଲି ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଦେଲି। ତାପରେ ପୋଲିସ ରମେଶ ଆଉ ଅରୁଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଗଲା। ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି କି ଏ କେସ୍ ବିଷୟରେ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଜଣେଇବେ, କାହିଁକି ନା ଏକଥା ଭାଇ ଜାଣିଲେ ମୋ ଦିଦିର ଜୀବନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭୁଲ କାହାର? କେତେ ମାତ୍ରାରେ କାହାର ଭୁଲ? ମୋ ଭାଇଙ୍କର କେତେ ଭୁଲ, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀର କେତେ ଭୁଲ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କେବଳ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଭୁଲ, ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଳ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।